Mas mapaparani na ha mga estudyante habong tuhanggiwan ngan kasikbit ka mga bungto ang pagkuha hin kurso ka Bachelor of Science in Fisheries kataliwan nga ighayagan Eastern Samar State University giwan ang pag-abre hin extension program hanisabing nga kurso tikang han ESU main campus. Didahan gingawas nga advisory han universidad gimalasumat hini nga ang BS Fisheries Extension Program in magiging abilable na ha ESU giwan agud mataganhin mas madali nga access ha higher education ang mga naghihingyak nga kumuha hing kurso nga may dakalabutan ha pangisdaan. Samtang para naman han mga interesado nga aplikante makipagsumpayan la kan Professor Emily Gayoso ngan kan Miss Antonieta Curin Gagatiga dito second floor han old administration building han campus para han enrollment inquiries. Padayon naman nga ginaaghat ang ESU giwan ang mga kwalipikado nga estudyante nga mag-enroll ng diri karagan ang higayon nga makaeskwela han BS Fisheries nga diri na ginkikinahanglan magbiyahe hinhirayo. Samtang ginlalauman nga makakabulig ang nasabi nga programa ha pagpapahilawig hin oportunidad ha edukasyon nga duhan mga kabatan-unan hagiwan. Ilab na para nga duhan estudyante nga karuyag magkaada hin saktong hibaro ngan kabatiran ha sektor han pangisdaan nga usa han mga panguna nga industriya ha probinsyan Eastern Samar. Ngani ang paghatag hindi kalidad ng edukasyon ang padayon nga gimpapatapod ang Eastern Samar State University nga duhan ira mga estudyante pinaagihin paghatag nga na pag-abri hin mga academic programs nga maghatag ha ira hin oportunidad para han kinabuhi nga mainuswagon. Tikong dinihagiwan Eastern Samar ini Maureen Salamida, Eastern Samar News Service.